हाई फ्रेंड, आज के बनाबो डिम टोस्ट। डिम टोस्ट बानानोर जोन्नो नियेछि चारटे डिम भेंगे नियेछि, निये तार मध्य दिए दिलाम पेঁয়াজ, लंका, लवण और शुकनो लंकार गुঁড়ो दिए भालो करे एटा घुटे निलाम। निये एक कड़ाई गरम करते बसिए दिलाम। कड़ाईते दिए दिलाम सर्षेर तेल। तेलटा एकटु गरम हওয়া पर्यन्त रेखे देबो। तेलटा गरम हये गेछे, एखाने एबार आमि सामान्य डिम दिए देबो। ডিমটা দিয়ে একটু খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে একটু ভাজা ভাজা করে নিলাম। নিয়ে এর উপর একটা পাউরুটি দিয়ে ভালো করে উল্টে পাল্টে এটা ভেজে নেব। একটু পোড়া পোড়া করে ভেজে নেব। পোড়া পোড়া করে ভাজলে খেতে ভালো লাগে। তো একই রকমভাবে আমি আরেকটা বানিয়ে নিলাম। তো এই ডিম টোস্ট রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানিও, আর ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।